Sayon kayo ang kinabuhi mga igsoon basta mahigugma tas atong isig katao. Sayon kayo. Kining ato rong nasod, sayon unta kaing sulbaron kining gubat, kining epiktos gubat kung naghigugmaay patang mga Pilipinos. Mo na nahitabo karos Japan, sa Singapore ug sa ubang mga nasod, naghiusa sila, naghigugmaay ni atubang sa krisis aning gubat karon. Pero kitang mga Pilipino, tanawa kung sa gibuhat impeachment. Imbis mo atubang ta sa krisis nga ning hapak nato karon nga mura sad bagyong Yolanda, murag linog sad intensity 9. Tungod aning impact aning gubat karon, ang pagsakas mga paliliton, ang kalisod nato karon. Imbis maghiusa ha, sige, proud kay sila ilang hearing. Nya gagasto nagkwarta ha, kinsang kwarta ilang gigasto? Ang kwartas mga nagbubuhis sama nato nga nagilaid nas kalisod nga wa nila tagda kaayo. Nya ang atong kwarta ilang gigamit ron dihas impeachment. Sige silang hatag honoraria nilang mga naghearing para anang dili mapuslanon sa pagkakaron na hearing kung atong ikumparar sa krisis nga atong giatubang. Kanindot unta maghinulsol na ta. Kung sa to'y unang kinaiyas matarong, dili hasulan sa mga dautan. Ang sunod, maghinulsol sa iyang sala. Ang sunod, mopasaylo sa sala sa ilang isig katao.